फ्रेंड्स केमिति होता जदि आपण माने जड़े लोक को देखु देखु ता मनर हलचल को जानी पारंते तार इंटेंशन को जानी पारंते से लोक फेक कि भल जानी पारंते से लोक जहाँ कहूँ सत कहूँ ना मिछ कहूँ बहुत भल होता ना या कह जाए माइंड रीडिंग। आपण माने जदि माइंड रीडिंग कला को जानीगले ना ताहले आपण माने जीवन में केबे भी धोखा खाइबे नहीं, केही आपन ठकिकी जाई परिबो नहीं, आपण लोकर मानसिकता को पढ़ी पारिबे। तो निश्चित भाव में आपण माने समस्ते ये माइंड रीडिंग कला को शिखिबा दरकार। आपण माने निजे देखिथिबे मैजिशियन माने स्टेज ऊपर थांती से माने आपण को कहती गोटे संख्या भाव आपण संख्या भावी चलती आपण जहाँ संख्या भाव थांती ताको से माने स्टेज ऊपर प्रदर्शित कर दियंती आपण माने करताली मारती आपण को आश्चर्य लगे भावती कि गोटे मैजिक हो गला मात्र से सब किछि हुए नहीं केवल एया हुए जे से माने माइंड रीडिंग कला को भल रकम दखल करथांती जोथि से माने आपण को भकुआ बनाती खाली सेतिक नुह से माने आपण को आपणकर भविष्यतर कथा आपणकर अतीतर कथा मध्य कहिदे पारंती। तेणु चलतु आमे आज ये वीडियो माध्यम रे माइंड रीडिंग कला को शिखिबा जानिबा केमती जेकोसी लोकर मन को पढ़ी हुए एथिपाई आपण को शेष पर्यंत गोटे कहानी सुनिबा को पड़िबो एवं से कहानी माध्यम रे मु आपण को बुझाइबी ए माइंड रीडिंग कला को केमती आपण हासिल करि परिबे। आपण को रिक्वेस्ट रहिला शेष पर्यंत ए माइंड रीडिंग कला को सुनंतु ए कहानी को सुनी बुझिबा को चेष्टा करंतु सुनिले बुझिले हब नाही या को निज रियल लाइफ रे इम्प्लीमेंट करिवार प्रयास करंतु आग को बढ़ंतु। चलतु देरी नक आरंभ करवा आमर से कहानी को। गोटे गाँव रे दुई भाई रोते गोटे भाई अंध आउ जड़े भाई सुस्थ सबल भाईटी कौन करती से जाई गोटे बड़ खेत करती खेत जहाँ इनकम हुए से घर चले तीन भाई मन को हठात एक भाव आसला जे मु एका ये खेत को तो जगी पारू नहीं भाई मोर घरे बसची अंध हेले कौन हला से निश्चित भाव में एठिक आसिले ये पशुपक्षी पशु मानकर चलू से जापर जे पशुपक्षी मैंने आसुँच घोड़ाई दे पार भाई को सब कथा कहते अंध भाईटी को से नहीं आसठी ए खेत को खेतर गोटे मंचा तैयारी कर से मंचा उपर बसई कहते भाई जिते कई पशु आसबार आवाज तो शुणु से ए बाड़ी धर ए बाड़ी से मंचा को बाड़ी देबू साउंड हेले पशु मैंने चली ए भाई जनक अंध जनक सेठी बसंती एवं पशु आसला माने सांगे सांगे बाड़ी बाढ़ती पशु मैंने चली जाती यहीपरि भाव में खेतर रक्षा हुए। किछि दिन पर कौन है जड़े रजा गोटे पशु पछरे दौड़ी से पशुटी हूँ गोटे घुषुरी घुषुरी पछरे दौड़ी घुषुरी को मारे एवं जिते रजा आसी पहुँच जाइंट खेत पाखे से घुषुरी से जगार चली जाइए रजा पचारि अंध को अंधर ना था रमेश रमेश मत रमेश ना जानी ना तेणु पचार बाबू मत कह जे जो पशुटी को तुम देखिच ए युवक जन कहते मु तो आज्ञा अंध मु केमी देखी था रजा कहले ये बाटे गला तुम देखिपारलनी जानीपारलनी ना हाँ मुझे जानी केवल एतिकी जानीपारी जे जो पशुटी एपटे गला से गोटे घुषुरी एवं से गर्भवती थिला। रजा को एक कथा आश्चर्य लगी रजा कहले एणे कौच तुम अंध तुम्हें केम जान से गर्भवती अच्छी बोली निज लोक मान को पठेले ये जो अंधर बा रमेशर कथा सत कि मिछ जानापी
से निज लोक को पठाइले और कहले से घुषुरी को जोड़ थाऊ ना कहीं धरी आण पशु डाक्तर पाखक नियो एवं परीक्षा कराओ प्रकृत में से गर्भवती अच्छा कि एवं ताहला कि समय पर लोक मैंने आसी फेरी कहले जे प्रकृत में आज्ञा से घुषुरीटी गर्भवती थिला। यह रजा को आश्चर्य कर रजा जानला आपको नहीं जाइए कौटी घर को जे तुम्हें एठी रुह ना तुम मो सागर आस मत ए कह जे मो स्त्री किपरि मो स्त्री विश्वासी कि ना ये प्रश्न जानला परे रमेश कहते ठीक अच्छे जदि आप जानवा चाहते आपण पत्नी विश्वासी कि नहीं मत 2 घंटा तांको सहित एकांत गोटे रूम रे रहिबा को दिंतु। एक कथा शुणी रजा निज खड़ग बाहर करचंती ए रमेश को हाणी देवा जे एभली कथबार्ता करुच्ची हठात तांको मुंड को आसी ये तो जन अंधा व्यक्ति ये मोर कौन करेंगे ये कौन एत बड़ साहस कर मो स्त्री को अपव्यवहार करने तेणु से राजी हो जाती एवं रमेश को नहीं निज स्त्री सहित गोटे रूम रखी एवं गोटे घंटा पर जितेबाला रमेश बाहर को आसते आज्ञा आपण स्त्री विश्वासी नुहति एवं रजा प्रश्न करती तुम्हें केमी जान से विश्वासी नुहति बोली रमेश कहते मुझे जड़े अंध मु केवल गोटे कथा कही मु आपण को छुईबा को चाहूँगी जदि सी प्रकृत में जड़े सच्चा नारी होता ताले से मते कही केवल ना करते किंतु से ताहा न करी से मते बाड़ेबा आरंभ कले ये बाड़ेबा आड़े मोर प्रतिटी अंग को छुईबार प्रयास कले जहाँ जड़े भल नारीर लक्षण नुहे। यहाँ पर रजा खड़क धरी निज स्त्री पाखक जाती प्रश्न करिसंती तुम्हें विश्वासी कि राणी जीवन भय सत कहते ना मो विश्वासी नुह। रजा एक कथा शुणिला दुखित होती परे मन को एक भाव आसी जहा हो राणी सत कहले एवं से लोकटी मध्य सत्य कही पुणी थे ये रमेश पाखक आसती ठीक अच्छे एबे तुम्हें परीक्षा पास करगल एबे मो विषय किसी कह मु प्रकृत में मो बापा मांकर पुत्र तो यह शुणी ये रमेश भारी दुखित होती डरी भी जाइए कहते आपन तो बर्तमान जहाँ होना कहीं रजा आपन ये प्रश्न आड़ कहीं चाहते ये प्रश्न विषय जानले आपण को मन दुख हम आपण मते मारिदेवे मो जीवन मो पाई बड़। रजा कहते तुमको अभय देली तुम्हें जहाँ कह मुझे रागिबिनी कि तुम जीवन देविनी बरम तुमको मु चेष्टा करी किछि आर्थिक सहायता प्रदान करने। यहाँ पर रमेश कही जे आपण को आपण वंश परिचय जानापी आपण माँ का पाख जीवार आवश्यकता नहीं आपण कौन सी हालत रे भी राज परिवार होई न पारंती आपण अन्य एक परिवार आपण को एटाक को पुओ करी अणा जाइछि एवं आपण राजभोग करचंती। एक कथा शुणिला परे रजा सीधा जाइछंती तांको माँ का पाखक पचारिया जे प्रकृत में तुम पुओ कि नहीं जदि सत्य न कह मु आज तुम पाखे जीवन देदेवी तुम सामने। एक कथा शुणी राणी माँ कहते आमर पिलापिली नथिले से जितेबाला आमर जड़े गायाल मृत्यु है तापर ता स्त्री मृत्यु है ताकर एकमात्र पुओ थिल तमें तुमको आनी पाड़िलु एवं राजसिंहासन में बसाइलु। रजा सत्य जानीगले। यहाँ पर रजा आसचंती एवं पहुँचती ये जो रमेश पाखे पचार तुम ए सब जिन केमी जानुच रजा को गोटे सुंदर उत्तर देछि रमेश जे आज्ञा आपण मो ठारो 3 काम करेले टंका टीए भी आपण मते पुरस्कार देले नहीं। रजा माने जेतेबेले कोनोसी काम करती जब से काम सक्सेस है ताहले से माने
ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କିଛି ଅର୍ଥ ହେଉ ସୁନା ରୂପା ହେଉ ଗହଣା ହେଉ ଉପହାର ଦିଅନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆପଣ ମୋତେ କୌଣସି ଉପହାର ଦେଲେ ନାହିଁ ସେଥିରୁ ମୁଁ ଜାଣିଗଲି ଆପଣ ରାଜଘରର ହେଇନଥିବେ। ଏହା ଶୁଣିଲା ପରେ ରମେଶ ପ୍ରତି କେମିତି ଏକ ଭାବ ଆସିଲା ରଜାଙ୍କର। ରଜା ସବୁବେଳେ ରମେଶ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇଲେ ଯେ ତୁମେ ସବୁ ଜାଣୁଛ ବହୁତ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଲେ ବି ବହୁତ ଦାନ ଧର୍ମ ଦେଲେ ବହୁତ ସୁନା ରୂପା ଅଳଙ୍କାର ଦେଲେ। ତାପରେ ପଚାରିଲେ ରମେଶକୁ ଯେ ଆଚ୍ଛା ତୁମେ ତ ଜଣେ ଅନ୍ଧ ଏତେ କଥା ଜାଣୁଛ କେମିତି? ରମେଶ ସେଠୁ କହିଲା ଯେ ମୁଁ ଜନ୍ମାନ୍ଧ ନଥିଲି, ମୁଁ ଆଗରୁ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିଲି, ମୋର ଆଖି ଥିଲା। ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୁଁ ମୋ ଆଖିକୁ ହରାଇ ବସିଲି ଏବଂ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିପାରୁଛି, ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୁରୁକୁଳରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲି। ମୋ ଗୁରୁ ମୋତେ ଶିଖାଇଛନ୍ତି କେମିତି ତୁମେ ଅନ୍ୟର ଭାବକୁ ପଢ଼ିପାରିବ, ଅନ୍ୟର ମନରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି ତାହା ଜାଣିପାରିବ। ଏବଂ ରଜା କହିଛନ୍ତି ତୁମେ ଟିକେ ମୋତେ ସେ କଳା ଶିଖାଇଦେଲେ ମୁଁ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ଆରାମରେ କରିପାରନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିପାରନ୍ତି କିଏ ମୋତେ ସତ କହୁଛି କିଏ ମୋତେ ମିଛ କହୁଛି। ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ପୁରସ୍କାର ଦେବି, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମୋ ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଦ୍ଧେକ ଦେବି। ଏହାପରେ ରମେଶ ଆରମ୍ଭ କରିଛି କାହାଣୀ। ରମେଶ କହିଛି ମୋ ଗୁରୁଦେବ ଯାହା ଶିଖାଇଛନ୍ତି ମହାରାଜ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖାଉଛି, ଆପଣ ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ କାହାର ମନ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋ ଗୁରୁ କହିଥିଲେ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଅନ୍ୟର ମନର ହଲଚଲକୁ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ମନର ହଲଚଲକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନ ରହୁ, ଶାନ୍ତ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଏ ଶାନ୍ତ କେମିତି ଆସିବ? ଆପଣଙ୍କୁ ମେଡ଼ିଟେସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ନାମ ଜପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଏମିତି 10-15 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଧୀରେ 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 ଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନା ଅତୀତକୁ ଯିବାର ଅଛି ନା ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଯିବାର ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନରେ ମନକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଜିଜ୍ଞାସୁ ହୋଇ ଜଣକୁ ଅନେଇବେ। ବିଶେଷ କଥା କହିବାର ନାହିଁ, ଜଣଙ୍କର ଭାବଭଙ୍ଗୀ ଉପରେ, କଥା କହିବାର ଶୈଳୀ ଉପରେ, ତା ଆଖି ଉପରେ, ସମସ୍ତ ଦେହ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ନଜର ରହିବା ଦରକାର। ଏହାପରେ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଶୀଳନକୁ। କେମିତି ଅନୁଶୀଳନକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ? ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଆଖିକୁ ଦେଖିବେ। ଆଖି ବହୁତ କଥା କହିଯାଏ ଆଜ୍ଞା। ଆଖି ଯଦି ଉପରକୁ ଯାଉଛି, ଆଇବଲ ଉପରକୁ ଯାଇ ଲେଫ୍ଟକୁ ଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି ସେ କିଛି ଇମାଜିନ୍ କରୁଛି, ଯାହା ଇମାଜିନ୍ କରୁଛି ସତ୍ୟ ଇମାଜିନ୍ କରୁଛି, କିଛି ରିକଲ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଯଦି ଆଇବଲଟି ଦକ୍ଷିଣ, ଆଖିର ଆଇବଲଟି ଦକ୍ଷିଣ ପଟ କର୍ଣ୍ଣରକୁ ଯାଉଛି ଉପର କୋଣକୁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିନେବେ ଲୋକଟି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଛ କହୁଛି, କିଛି ମିଛ ଗପ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯଦି ଲୋକର ଆଖି ବାରମ୍ବାର ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଯାଉଛି ତାହେଲେ ଜାଣନ୍ତୁ ସେ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ, ଶୀଘ୍ର ଏ କଥାରୁ ବଞ୍ଚି ଚାଲିଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶାଇ ସେମିତି ଅନାଇ ରହୁଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଉଛି, ତାହେଲେ ସେ ଲୋକ କନଫିଡେଣ୍ଟ ଅଛି, ସତ କହୁଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥାରୁ ସେ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛି। ଏବଂ ଯିଏ ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଖି ଚୋରାଉଛି ବା ଆଖି ବାରମ୍ବାର ତଳକୁ ପକାଉଛି, ଆପଣ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ସେ କିଛି ଭୁଲ କରିଛି ଏବଂ ସେ ଭୁଲକୁ ନୁଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଏହାପରେ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ କରିବେ, ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ହାତର ମୁଭମେଣ୍ଟ ଉପରେ। ଯଦି କେହି ଏପରି ଠିଆ ହେଉଛି ତାହେଲେ ହୁଏତ ସେ ନର୍ଭସ୍ ଅଛି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରୁନାହିଁ, ନିଜକୁ ବଡ଼ ବୋଲି ଦେଖାଇବାର ପ୍ରୟାସ କରୁଛି। ଆଉ ଯଦି କେହି ଓପନ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଡ଼ ହେଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି ତାହେଲେ ଜାଣନ୍ତୁ ସେ କନଫିଡେଣ୍ଟ ଅଛି। ଆଉ ଯେ ବାରମ୍ବାର ହାତ ହଲଉଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭିତରେ, ତାହେଲେ ଜାଣନ୍ତୁ ତାର କନଫିଡେନ୍ସ ଲେଭେଲ୍ ବହୁତ ଅଧିକା ଅଛି। ଏବଂ ଏହାପରେ ଆସନ୍ତୁ ସ୍ମାଇଲ୍ ଟେଷ୍ଟ। ଯଦି କାହାର ହସ 7-8 ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲା, ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ, ତାହେଲେ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ ତାହା ହେଉଛି ତାର ପ୍ରକୃତ ହସ, ତା ମନର ଭାବ। ଆଉ ଫେକ୍ ହସ କ'ଣ? ଯାହା ମାତ୍ର 4-5 ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ରହି ମଉଳିଗଲା, ତାହେଲେ ଜାଣନ୍ତୁ ସେ ଫେକ୍ ହସ ହସୁଥିଲା,
ତା ମନରେ ହସିବାର ଇରାଦା ନଥିଲା। ଏହାପରେ ବଡି ପଶ୍ଚର କ'ଣ ଦେଖିବେ, ଆପଣ ତା ପାଦକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ଯଦି ତାର ପାଦ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ପଏଣ୍ଟେଡ୍ ହେଇ ଅଛି କିମ୍ବା 45 ଡିଗ୍ରୀ ଭିତରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ସେ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛି, ଏ କଥାରେ ପୁରା ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛି। ଯଦି ତା ପାଦର ଅଗ ଇଆଡ଼କୁ ସିଆଡ଼କୁ ଅଛି, ତାହେଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନାହିଁ, ସେ କୁଆଡ଼େ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି, ଖାଲି ଆପଣ ଅଟକେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ପାଖରେ ଅଟକି ଆପଣଙ୍କ କଥାର ଉତ୍ତର ଦେଉଛି। ଏହାପରେ ଆପଣ ଲିପ୍ସ ଉପରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଯଦି କେହି ଓଠକୁ ବାରମ୍ବାର ବା ଓଠକୁ ଏମିତି କାମୁଡ଼ି ଧରିଛି, ତାହେଲେ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ସେ ଲୋକ ନର୍ଭସ୍ ଅଛି ଏବଂ ସେ ମିଛ କହୁଛି। ଯଦି ଜଣେ ଓଠକୁ ବାରମ୍ବାର ଏମିତି କାମୁଡ଼ି ଚାଲିଛି, ଚୋବଉଛି ଏମିତି ଏଇ ଟାଇପ୍ର, ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ସେ ଲୋକ କିଛି ଟେନସନ୍ରେ ଅଛି ଏବଂ ସେ ଅନ୍ୟ କଥା ଭାବି ଚାଲିଛି। ଯଦି କେହି ହାତକୁ ବାରମ୍ବାର ଓଠ ପାଖରେ ରଖୁଛି, ତାହେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜାଣନ୍ତୁ ସେ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଲୁଚାଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଠକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଏହାପରେ ଆପଣ ହେଡ଼୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଉପରକୁ ଯିବା। ହେଡ଼୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଅର୍ଥ ମୁଣ୍ଡର ମୁଭମେଣ୍ଟ କଥା କ'ଣ ଜାଣିବା? ସବୁବେଳେ ଯେ ମୁଣ୍ଡକୁ ଉପର ତଳ କରି ୟେସ୍ ନୋ କରୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିଦେବେ ସେ ଲୋକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଲ୍ଦିରେ ଅଛି ଏବଂ ଶୀଘ୍ର କଥା ବନ୍ଦ କରି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯଦି କେହି ମୁଣ୍ଡରେ ବାରମ୍ବାର ହାତ ମାରୁଛି ବା ମୁଣ୍ଡରେ ତାର ଭାଙ୍ଗ ପଡ଼ିଯାଉଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ବେଳେ, ତାହେଲେ ଜାଣନ୍ତୁ ସେ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛି। ଯଦି କେହି ମୁଣ୍ଡକୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ କରିକି ଏମିତି ନଇଁ ଯାଇ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅନେଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି, ନଇଁ ଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ, ତାହେଲେ ଜାଣନ୍ତୁ ସେ ଲୋକର ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି, ସେ ଜିଜ୍ଞାସୁ ଅଟେ ଏବଂ ତା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ାଇଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏହାପରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସତ୍ୟର ପରୀକ୍ଷା କେମିତି? ଜଣକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ, ଯଦି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁ ସାଙ୍ଗେ ଉତ୍ତର ଦେଇଦେଲା, ତାହେଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଲୁଚେଇବାର ପ୍ରୟାସ କରୁଛି ବୋଲି ମହାରାଜ ଆପଣ ଜାଣିଯିବେ। ଯଦି କେହି ନର୍ମାଲ ଫେସ୍ର ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ହଡ଼ବଡ଼ି ନାହିଁ, ଯାହା ଉତ୍ତର କହୁଛନ୍ତି ତା କନଫିଡେଣ୍ଟ ସହିତ କହୁଛି, ତାହେଲେ ସେ ସତ କହୁଛି। ଯଦି କିଏ କୌଣସି କଥାକୁ ବାରମ୍ବାର ରିପିଟ୍ କରୁଛି, ଦର୍ଶାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଠିକ୍ କହୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିଦେବେ ମହାରାଜ ସେ ମିଛ କହୁଛି ବୋଲି। ଆଉ ଯଦି ଜଣେ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଭାବି ଚିନ୍ତି ହେଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି, ତାହେଲେ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ସେ କିଛି କାହାଣୀ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବା ଲୁଚଉଛି। ଆଉ ଯଦି କେହି କଥା କହିବା ମଝିରେ ଛାପ ଢୋକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି, ତାହେଲେ ମହାରାଜ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ସେ ମିଛ କହୁଛି, କିଛି ଭୁଲ କରିଛି ଏବଂ ଧରା ପଡ଼ିବା ଭୟରେ ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ଶୀଘ୍ର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତା ତଣ୍ଟି ବାରମ୍ବାର ଶୁଖିଯାଉଛି ଏବଂ ସେ ଛାପ ଢୋକୁଛି ବାରମ୍ବାର। ମହାରାଜ ଏ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଜାଣିଗଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ରାଜ୍ୟ ଆରାମରେ ଚଳେଇ ପାରିବେ। ଏକଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ରଜା ତାକୁ ବହୁତ ଅର୍ଥ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଶା କରୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏ ଗଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମଣିଷର ମାଇଣ୍ଡ ରିଡ଼ିଂ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।